बंधु माने शनिवार दिनटी भगवान शनिदेव को समर्पित अटे। शनिवार दिनटी प्रभु शनिदेवंकर पूजार्चना पाई सर्वोत्तम बोली मान जाए। एमितिरे शनिवार दिन किछि एपरि कार्य रहिछि जो कार्यगुड़िक शनिवार दिन करिबा निषेध अटे। जदि शनिवार दिन आपण एही सबु कार्यगुड़िक करिथांती तो आपणको शनिदेवंकर क्रोधर शिकार हेबाको पड़िथाए। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे सेही सबु कार्यगुड़िक कौन अटे जो कार्यगुड़िक आपण भूले भी शनिवार दिन करिबा उचित नुहे। तेबे बंधु माने सप्ताहर 7टी बार मध्यरु शनिवारटी को प्रभु शनिदेवंको समर्पित अटे। एही दिन शनिदेवंकर पूजार्चना करिबा द्वारा शनि 7.5 एवं शनि 2.5 भली शनि दशारु मुक्ति मिली थाए। बंधु माने शनिदेव को न्यायदाता एवं कर्म फलदाता बोली कहा जाए थाए। व्यक्तिर कर्म आधार रे ही शनिदेव ताको फल प्रदान करिथांती एवं दंड प्रदान करिथांती। जदि कोनोसी व्यक्तिर कार्य खराब होई थाए मंद होई थाए तो सेही व्यक्ति को शनिदेव राजारू रंक मध्य बनाई देथांती एवं जो व्यक्ति उपरे शनिदेवंकर कृपा दृष्टि पड़ी थाए तो सही व्यक्ति रंकरु राजा मध्य बनी जाई थाए। सही व्यक्ति को रंकरु राजा बनिबारु केही मध्य अटकाई पारि नथांती। शनिवारटी को प्रभु शनिदेवंकर दिन बोली माना जाई थाए। तो एही दिन एपरि किछि कार्य रहिछि जो कार्यगुड़िक भूले भी मध्य आपण करिबा उचित नुहे। जदि एही दिन आपण एही सबु कार्यगुड़िक करंती तो आपणको शनिदेवंकर कोप दृष्टिर शिकार हेबाको पड़ी थाए। तेबे बंधु माने केउ सबु कार्यगुड़िक आपण शनिवार दिन करिबा उचित नुहे से सबु जानिबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने प्रथम कार्यटी होछि केश एवं नख काटिबा। शनिवार दिन आपण भूले मध्य केश नख दाढ़ी एसबु काटंतु नहीं। शनिवार दिन ए सबु कार्य गुड़िक वर्जित अटे। तो आपण जदि शनिवार दिन निजर केश नख किंबा दाढ़ी काटंती तो आपण को शनिदेवंकर कोप दृष्टिर शिकार हेबाको पड़ी थाए। द्वितीय रे हेउछि तामसिक खाद्यर सेवन। तो आपण शनिवार दिन तामसिक खाद्य ठारो दूरे रहंतु। मद मांस ए सबु ठारो आपण दूरे रहंतु। एही दिन जुआ खेलिबा मध्य निषेध अटे। शनिवार दिन ए सबु काम करिबा द्वारा आपणकर धन संपत्ति हानि होई थाए एवं आपणको शनि दोष मध्य लागि थाए। बंधु माने एपरि किछि जिनिस मध्य रहिछि जो जिनिस गुड़िक आपण शनिवार दिन किनिबा मध्य उचित नुहे। ए सबु जिनिस जदि आपण शनिवार दिन निज घर को किनिकी आनती तो एहा सहित आपणको गृह को शनि दशार मध्य प्रवेश होई थाए। तो शनिवार दिन आपण लुहा लुण तेल कला जिनिस कला बिरी डाली ए सबु जिनिस आपण शनिवार दिन किणंतु नहीं। जो व्यक्ति माने शनिवार दिन एही सबु जिनिस गुड़िक किनी थांती सेमानंकु शनिदेवंकर कोप दृष्टिर शिकार हेबाको पड़ी थाए। बंधु माने मु आपण मानंकु कहि रखिचे जे शनिदेव हेउछन्ते न्यायदाता। तो शनिवार दिन आपण जदि गरीब एवं असहाय व्यक्ति को हैरान करती सेमानंकु खराब व्यवहार देखांती किंबा एही दिन आपण कोनोसी प्राणी मानंकु जीव जंतु मानंकु कुकुर हेउ काऊ हेबु किंबा जेकोनोसी भी प्राणी को जदि आपण हैरान करती तो आपणको उपरे शनिदेवंकर कोप दृष्टि पड़ी थाए एवं शनिदेव आपणको केबे भी क्षमा करि नथांती। तो भूले भी आपण शनिवार दिन कोनोसी गरीब असहाय व्यक्ति को किंबा कोनोसी भी जीव जंतु मानंकु हैरान करंतु नहीं किंबा आघात करंतु नहीं। तो बंधु माने केवल शनिवार ही नुहे कोनोसी दिन मध्य आपण काहाकू हैरान करबा उचित नुहे काहाकू कष्ट देबा उचित नुहे। एमिति करिबा द्वारा केवल शनिदेव ही नुहे आपणको उपरे सबु देवादेवी कोप दृष्टि पकाई थांती। सबु देवादेवी माने आपणको उपरे क्रोधित होई थांती। तो ए सबु कार्य ठारू आपणको सबु बेले वंचित रहिबा उचित।
दूरेकी रहिबा उचित। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଣ ଆକାରରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପଇସା ଫେରିବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ହୁଏତ ସେହି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିନପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଋଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ଋଣକୁ ଆପଣ ଶୁଝିବାକୁ ହୁଏତ ସକ୍ଷମ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କାହାକୁ ଋଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ଋଣ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଭଳି କିଛି କଥା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ କେଉଁଆଡ଼ୁ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦୋଷ ଶନି 7.5 ଶନି 2.5 ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶନି ଦୋଷ ଶନି 7.5 ଏବଂ ଶନି 2.5 ଦେଇକି ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗଛଲତାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂଜନୀୟ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ, ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ବନି ରହିଥାଏ। ତ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷର ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କଳା ରାଶି କଳା ଛତା ସୋରିଷ ତେଲ କଳା ବିରି ଡାଲି ଜୋତା ଚପଲ ଏସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଲୁହାରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ବାସ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲୁହାର ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଯଦି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଶନିବାର ଦିନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଲୁହା ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇକି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଯନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଶନି ଯନ୍ତ୍ରର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଶନିବାର ଦିନ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଆମିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ
किंबा निशा द्रव्यर सेवन करिवे नाही। घरे मध्य कौनसी सदस्य ए सबु सेवन करिवे नाही। एवं शनिवार दिन आपण जुआ मध्य खेलिबे नाही। एवं शनिवार दिन आपण निज क्षमता अनुसार किछि ना किछि दान मध्य निश्चित भाବରେ करिवे। बंधु माने जदि अनेक चेष्टा परे मध्य आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नाही किबा आपणकर चाकरी क्षेत्र रे अनेक समस्या देखा देउछि, तो एपरि परिस्थिति रे जदि आपण शनिवार दिन प्रवाहित जल रे गोटे खंड कोइला प्रवाहित करंती, तो आपणकर चाकरी क्षेत्र रे चलीथिबा समस्या गुड़िक दूर हो जाए। एवं जदि आपणको चाकरी मिली पारु नथिला, तो आपणको योग्यता अनुसार आपणको चाकरी मध्य मिली थाए। एवं जदि आपणको उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइछि, से सबको सुझिबाकू आपण सक्षम होई पारु नाहंती, तो शनिवार दिन समी गछ मूल रे आपण कला बिरी डाली अर्पण करंतु। एही उपाय करिबा द्वारा आपणको समस्त प्रकार ऋण करजर मुक्ति मिली थाए। एवं शनि 7.5 एवं शनि 2.5 समस्या मध्य आपणको मुक्ति मिली थाए। एवं ग्रह दोष को दूर करिबा पाई आपण शनिवार दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। जदि प्रति शनिवार दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंती, तो आपणकर ग्रह दोष मध्य दूर हो जाई थाए। आपणकर नवग्रह आपणकर शांत होई थांती एवं आपणको यार शुभ फल मध्य प्राप्ति होई थाए। तेबे बंधु माने आपण माननकु जदि मोर एही वीडियोटी भल लागि थाए, तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय शनिदेव निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने आपण माननकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।